Sobrang tamad ni Papa. Kumakain eh. Hoy, nakayatid pa kayo? Nakadapa. Sana all. Kahit araw, naka-aircon. Hindi sila din. Sila ni Emily. Emily. Napakatamad kumain ni Papa talaga kahit kailan. Asos, Papa. Saka lang kakita oh. Ano mo oh. Nakadapa kumain. Dito lang yan sa amin. Maki. Yes pa. Papaw. Pinakikilala ko po si Papaw na tamad. Kumain. Oh. Oh. Sipatin nyo si Papaw ko. Si Mrs. Ay, tamad oh. Sobrang taba kasi eh.